Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves du 5e année. Aujourd'hui, nous avons une séance de grammaire, une activité d'auto-apprentissage. Le complément circonstanciel de temps. Le CCT, بالعربية ظرف زمان. Le CCT. Je commence par l'explication de la leçon. نشرح لكم الدرس. Ensuite, je vous donne deux activités. تبعوا معي. Un complément circonstanciel de temps indique quand a lieu l'action. وكتاش فايك وكتاش صرات الحادثة هذيك. متى. Il répond à la question quand. Donc, pour trouver le CCT dans une phrase, باش نلقاو le CCT في جملة, on pose la question quand نطرح السؤال quand après le verbe. Donc, هنايا exemple, la semaine prochaine, je planterai un rosier. الأسبوع المقبل نزرع un rosier. هنايا la semaine prochaine CCT ظرف زمان. Je planterai un rosier quand متى. Je planterai un rosier quand متى. La semaine prochaine. هذا le CCT يقدر نلقاوه au début de la phrase ou là à la fin de la phrase. إلا لقيناه au début de la phrase, إلا لقيناه في أول جملة, نلقاو الفاصلة هنايا تبين لنا بلي هو الفاصلة هنايا تفصلوا عن لو جروب نومينا سوجي لو جروب فيربال. إذا لقيناه هو الأول دونك تلقاو الفاصلة. إذا لقيتوه هو الأخير وما تلقاوش الفاصلة. Je planterai un rosier la semaine prochaine. دونك تقدروا تلقاوه هو الأول ولا إلي ديبلاسابل, نقدروا نبدلولو المكان ديالو كيما نحبو. Donc le CCT ظرف زمان, il répond à la question quand. Pour trouver le CCT, je pose la question quand, متى. Par exemple, تقول demain, aujourd'hui, hier, autrefois, depuis ce jour, elle était une fois, samedi, les jours, les mois, الشهور, سنوات. التوقيت مثلا تقول à 9h, à 8h, en automne, en été مثلا في فصل الصيف. المهم يعطينا il indique le temps, الوقت. نروحو لاكتيفيتي 1. سولين لو CCT. هنايا السؤال مباشر يقول لك سولين نسطر على لو CCT. دونك هنايا je vais chercher le CCT. Ensuite, je vais le souligner. نبدأ بلا première phrase. Je me brosse les dents après chaque repas. Je me brosse les dents quand, متى, après chaque repas. Après chaque repas. Après chaque repas, CCT ظرف زمان. Donc je me brosse les dents, نغسل الأسنان ديالي après chaque repas, بعد كل وجبة. Demain, Inès fêtera son anniversaire. هنايا Inès fêtera تحتفل بعيد ميلادها quand, متى, demain. Donc demain, CCT. هنا جانا هنايا في الديبي دو لا phrase ويفصل الجملة بالفاصلة. Donc الفاصلة دليل هنايا le CCT. Aujourd'hui, les enfants vont à la piscine. Les enfants vont يذهبون للمسبح à la piscine quand, متى, aujourd'hui, اليوم. Aujourd'hui, CCT. La pluie est tombée toute la nuit. الأمطار نزلت طول الليل. Donc la pluie est tombée متى, quand, toute la nuit. Toute la nuit, CCT. Dimanche 31 janvier, nous irons au musée.
nous irons au musée نذهب للمتحف متى dimanche 31 janvier لا دات هنايا ظرف زمان CCT hier شوفوا كي غير يجي في الديبي de la phrase بدون الفاصلة hier il est parti chez sa tante il est parti chez sa tante quand متى hier البارحة CCT نروحو deuxième phrase deuxième activité la deuxième activité colorie les compléments de lieu نلونو هنايا نقومو بتلوين le CCT شوفوا معايا عندنا دي زيتيكيت مرسومين فيهم مكتوبين فيهم لي CCT عندنا لي CCT وكاينه حوايج ماشي لي CCT عندنا lundi au marché en été le soir au stade sous la table à Gigel autrefois le matin ou à midi هنايا on va choisir on va chercher les CCT برك ظرف زمن الكلمات التي تدل على الزمن دونك lundi نبداو بلا بروميير lundi الاثنين lundi ظرف زمان دونك نلونوها نكملو نلونو فيها lundi au marché non au marché c'est un CCL بعد نشرح الدرس نتاع لو CCL ظرف مكان au marché تحل مكان en été في فصل الصيف en été توقيت le soir مساء ولا في الليل هادي لو سوار توقيت كيما لو ماتان لو سوار عندك او ستاد ظرف مكان CCL ما نلونوهش سو لا طابل CCL ظرف مكان داكور عندك سو و سور فوق وسو تحت اجيجل ظرف مكان لا ظرف مكان ما نلونوهش وهنايا عندنا autrefois ظرف زمان لونوه تبعوا معايا هنايا CCL attention CCL ما نلونوهش attention هنايا نلونوه autrefois بكري autrefois دونك نلونوه عندنا لو ماتان نلونوه صباحا باسكو يدخل في ظرف زمان وعندنا اميدي 12 هنايا ظرف زمان دونك هنايا جو في كونتي لي CCT نحسبوا لي CCT اللي لقينا عندنا lundi en été le soir autrefois le matin à midi donc ظرف زمان le CCT il indique le temps يعطينا الوقت سواء الساعة النهار اليوم الشهر الفصول aujourd'hui demain le matin le soir hier la semaine prochaine هادو كامل CCT autrefois. Donc, pour trouver le CCT, je pose toujours la question quand, متى باش نلقاوه. La prochaine séance, Inch'Allah, نخدم لكم le CCL. هذا le CCL تحتاجوه بزاف في le deuxième projet تاع 5e année. Le deuxième projet visite au musée. Donc, تحتاجوه بزاف في la production écrite في التعبير الكتابي. اللي عنده اسئله ولا الدرس ما فهموش يكتب لي التعليق اللي عنده تعليق يخليه لي في لا باغ دي كومونتير. بالتوفيق الحصه المقبله ان شاء الله. هادو لي زاكتيفيتي ولي لوسون دروس مع تمارين تلقاوهم في الصفحه ديالي لا كلاس الفيسبوك sur le Facebook la classe de l'enseignante Hanan. Vous les téléchargez, vous les imprimez وتخدموهم. اللي عنده اللي يحب نصحح له يبعث لي
في الميساج. تهلا في روحكم، بتوفيق، سلام.